سلام. Voilà. Alors, bonsoir, les amis, et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Un live qui sera consacré à la production écrite. أعزائي تلاميذ السنة الأولى بكالوريا وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا أحرار، هاد الحصة أكيد غتكون جد متميزة. غادي نخصوها لا برودكسيون إكريت، هاد لاكتيفيتي اللي صراحة تتخلع مجموعة كبيرة ديال التلامذ، ولكن بفضل الله إن شاء الله ما غتبقاش تخلعكم، ولليقين أنه غادي تفوقوا فيها كما السنة الماضية. دونك راكم واحد المجموعة ديال التجارب الحسنة والجيدة اللي كتجعل أنه جميع التلامذ اللي تنخدمو معاهم هاد لا برودكسيون إكريت تيتألقوا وتيتميزوا النقاط ديال الجهوي. إذا الحصة ديال اليوم غنخصوها لا برودكسيون إكريت. قبل ما نبداو نبغي نحيي جميع التلاميذ اللي يلا اكتشفوا لاباج ديالي، ونقول لهم اهلا وسهلا بكم في العائله. كذلك نحيي التلاميذ المواظبين اللي من بدايه السنه من الصيف كاع وهما معنا ما تيزقلوا حتى شي حصه. اذا نتمنى في هذه الحصه نكونوا خفاف ظراف عليكم. وعليكم السلام فاتي فلا. كونوا خفاف ظراف عليكم، ونتمنى ان هذه الحصه تستافدوا منها كتير فيما يخص لا برودكسيون إكريت. وأول حاجة تحيدوا داك الخوف، لأن أغلبية ديال التلامذة غالبا تيكونوا خايفين من لا برودكسيون إكريت، إنها مسألة خوف فقط. ألو شتي واخا يكون عندك مستواك في اللغة الفرنسية ضعيف، نحن في البداية. أعطيني تلميذ ضعيف في اللغة الفرنسية بشهرين بدا يكتب، دونك أعطيني تلميذ ضعيف في اللغة الفرنسية، طالع ضعيف ما كانش يهتم من قبل. إن شاء الله بالطرق والاستراتيجيات اللي اكتسبت من خلال واحد التجربة كبيرة في التعليم نقدر نجعل منه تلميذ متميز على الأقل لا بأس به. حنا تنقلبوا على 20/20، ولكن واش كاع التلاميذ يقدروا يوصلوا على 20/20؟ ماشي بالضرورة. إذا اليوم غادي نخدموا لا برودكسيون إكريت. غادي نبداو، دونك تنتسناو يلتحقوا بنا الإخوان، ولكن غادي نبداو. عرفتوا واش غادي نبداو نشوفوا لي سوجي ديال العام اللي فات. اشنو هما لي سوجي اللي لاحت كل اكاديميه؟ لان واحد الحاجه اللي جعلتني تنتالق في الجهوي شنو هي انه نهار تيطلعوا الامتحانات تنجمع جميع الامتحانات ديال جميع الجهات وتندير لهم لا كوريكسيون وتندير لهم واحد ليتود. اذا من خلال هاد التجربه هذه وليت نعرف كل اكاديميه والتوجه ديالها ونوعيه الاسئله اللي عندها ايتترا. اذا حنا الا بغينا نخدموا لا برودكسيون اكريت ولا بغينا ننجحوا فيها ولا بغينا نتعلقوا فيها، اجي نشوفوا بعدا لي سوجي اللي تعطاو العام اللي فات، غادي نشوفوهم نطلعوا عليهم اكاديميه باكاديميه، ومن خلال دوك لي سوجي غادي نعرفوا كل اكاديميه وكيفاش كان الموضوع ديالها
وشنو تيتطلب هذا الموضوع؟ حنا دابا غادي نحاولوا ما غادي نطولوش بزاف، غادي نقراو لي سوجي وغادي نشوفوا اشنو هما المواضيع اللي كل اكاديميه حاولت تقترح الكلام ديالها. نتسناو باقيين واحد المجموعه ديال الاخوان باقي ما داخلينش. الا بغى شي حد يلتحق باللايف بطبيعه الحال ويعلق ولا يشارك معنا هذا اللايف مرحبا، ما عليه الا يصيفط واحد لانفيتاسيون وغادي نقبلوها وغادي يكون ضيف مباشر في هذا اللايف، لان اللايف ما تينجح الا بالتفاعل ديالكم وبالمشاركه ديالكم. هذا هو اللايف، ما تينجح الا الا كانوا التلام في المستوى وتيناقشوا وتيعطيو الاراء ديالهم، وبطبيعه الحال تيطرحوا حتى بعض الاسئله اللي يوسف سلام، وتيعطيو حتى بعض الملاحظات اللي ربما سمعوها هنا ولا هنا ولا بعض الاساتذه قالوها لهم. اذا بارطاجيو لو لايف، قد ما طلع لو لايف قد ما وصل لو ماكسيموم ديليف راه مزيان، لان غادي يكون اكيد لايف متميز. هاد لا برودكسيون اكريت وهاد اللايف بطبيعه الحال جا بطلب مجموعه ديال التلامذ. انا كما قلت لكم دائما تيكون عندنا السبت لايف من 8 ل 10، و سو ني با لو بروفيسور كي ديسيد، التلامذ هما اللي تيطلبوا اشنو بغا يكون في داك لو لايف. دونك ريم سلام. الحمد لله الحمد لله تعافيت. الوغ يوسف يسول الحمد لله تعافيت انا الان بصحة جيدة والحمد لله، مستعد بطبيعة الحال لواحد المعركة ديال سنة دراسية اللي نتمنى أن تكون متميزة لنا ولكم إن شاء الله. يلا بلا ما نعطلوكم غادي نبداو على بركة الله. غادي نشوفوا دونك عندي خصكم تعرفوا هاد القضية، عندي الامتحانات الجهوية من اللي بدا الجهوي حتى لدابا، جميع الامتحانات الجهوية عندي وتنعرف التوجه ديال كل اكاديميه والحمد لله. اجي نشوفوا دونك غادي نشوفوا لي سوجي دو برودكسيون كريت ديال 2025. هاد السوجي هذا ديال ضرعه تفيلات 2025 شنو عطاوهم دون لو تكست. اذا السوجي عنده علاقه مع لو تكست، السوجي عنده علاقه مع لو تكست. ونسيت ما قلت لكم هكا واحد القضيه بغيت نقولها لكم بلاتي مزيان قبل ما نبداو. شحال من واحد كان يبغي يعرف اشنو. طنجة أنتيغون ضرعة dernier jour d'un condamné، داخلة dernier jour d'un condamné، مكناس أنتيغون، l'oriental ب boîte à merveille donc l'oriental هي وجدة، قلميم dernier jour d'un condamné، العيون أنتيغون، مراكش أنتيغون، كازا dernier jour d'un condamné، غابة dernier jour d'un condamné، بني ملال boîte à merveille، سوس dernier jour d'un condamné. ونبغي نقول لكم واحد القضيه، كاين اللي غادي يكذبها وكاين اللي ما غادي يصدقش، ولكن يشغلوا هذاك جوج ديال الامتحانات هنا ديال هذا العام سبق لي درتهم مع التلام، واحد فيهم ديالي لا سين 7 ديال انتيغون، راه قلتها للتلام قلت لهم ما عمرها ما طاحت في الامتحان، انا عاودت عليها الامتحان وفعلا غادي نوصلوا انتيغون وغادي نقول لكم غنوريكم الامتحان اللي خدمت وامتحان اللي طاح. الامتحان اللي طاح تقريبا قريب ليه بزاف، دونك سي لا ميم سين و افيك لا ماجوريتي ديال لي كيسيون. دونك دو تيكست دو زيكزامان فايت لينا درناهم والحمد لله. دونك هذا هو علاش نقراو، هذا هو علاش خصني في نهايه السنه نشوف جميع الجهويات اللي تلاحوا باش نعرف اشنو نتوقع في الجهوي ديال 2026 ان شاء الله. بلا ما نعطلكم dans le texte donc هذا امتحان ديال ضرعه 2025. Dans le texte, le prêtre cherche à apaiser les souffrances du condamné en s'appuyant sur des idées et des paroles religieuses. À votre avis, les paroles des adultes, les personnages sages
ou des hommes de la religion suffisent-elles toujours à soulager l'angoisse et les tourments de ceux qui traversent des moments et épreuves difficiles? Développez votre réflexion du texte argumentatif dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples concrets tirés de la vie réelle. هنا تيبان الموضوع شويه معنكش ولكن هو راه ساهل لان لا فورميلاسيون ديال لو سوجي شويه فهمتي ما جاوش للموضوع ديريكتومون جاوب واحد الدور هذيك الدور هي اللي خلعت التلامذ وهي اللي غدوخهم دونك هذا ديال ضاع تفيلات ديال هذا العام نمشيو للسوجي ديال الداخله الوغ الداخله اش قال لهم dans certaines prisons هذا الموضوع والله الا درناه dans certaines prisons les prisonniers sont victimes de mauvais traitements de la part des gardiens. Ces violences peuvent être physiques ou psychologiques. Pensez-vous qu'il soit justifié que des prisonniers soient maltraités par les gardes sous prétexte qu'ils ont commis des actes graves? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous donnez votre avis, vous donnez votre avis sur la maltraitance sous le mu'amala des prisonniers et des gardiens appuyés par des arguments variés et pertinents, ainsi que des exemples précis. Alors, ainsi que des exemples précis. Il y a des gens qui demandent à rejoindre le live. Abdullah, Youssef, et voilà. Alors, le sujet ديال donc la maltraitance ديال les prisonniers les prisons. Alors bonsoir Abdullah. Il est là? Là. Alors Visca Barça. Salut. Ça va? Alors tu es en première année, c'est ça? Oui, première année bac. De quel lycée? Quel lycée? À Mohammedia, Majorel. Ah, Majorel, ouais. Abdullah, ça va? Alors, il n'entend pas. Donc, سالينا الموضوع ديال الداخله اجي نشوفوا دابا ديال مكناس. انتبهوا معايا مزيان لي سوجي. لا مانيير دو بوزي لي كيستيون راه مهمه بزاف وحتى لو سوجي. الوغ شمس الدين نو رجوان. الوغ مكناس عندها واحد التميز في الامتحانات ديالها صراحه. يوسف صافا كيفاش مالها شمس الدين وي. الوغ دونك مكناس عندها واحد التميز في الامتحانات ديالها صراحه يعجبوني الامتحانات ديال مكناس. Alors, lorsque nous tentons quelque chose qui dépasse nos forces et nos capacités, هذا هو الامتحان اللي قلت لكم قريب بزاف لهذاك اللي خدمت مع التلامذين. Lorsque nous tentons quelque chose qui dépasse nos forces et nos capacités, cela entraîne sans doute des problèmes de toutes sortes. Physiques, psychologiques, intellectuels, sociaux, financiers et professionnels. Partagez-vous cette idée? لاحظ معايا دايما لا كيسيون سنسطر عليها باش نقول لكم علاش. دونك هذا السوجي ديال مكناس. الوغ السوجي ديال لوريونتال يعني وجده. Alors, comme Lalla Khadija, certains individus recourent aux chouafa ou aux guérisseurs dans l'espoir de voir se réaliser leurs vœux et ou leurs projets. Selon vous, ces individus ont-ils raison d'agir ainsi? Donc, هذا الموضوع جد متداول جد تتعاود بزاف. Alors, أنا صراحة ما كاينش على مكناس تعطي هذا الموضوع على وجده تعطي هذا الموضوع لانه مستهلك كثير بزاف. الوغ نمشيو لا ريجون ديال قلميم. الوغ لا ريجون ديال قلميم تيسالوا بزاف. الوغ بالعكس وجده راه مزيان. الامتحانات ديال وجده راه قاصحين شويه. En prison, la vie
est insupportable et la souffrance est à la fois physique et morale. حتى هذا الموضوع جد مستهلك. ما كاينش اللي ما دارش هذا الموضوع. En prison, la vie est insupportable et la souffrance est à la fois physique et morale. Partagez-vous cette opinion? Alors, partagez-vous cette opinion? Donc, هذا l'examen régional ديال قليمين. نمشيو للعيون. Alors, العيون 2025 تا هو. Alors, العيون 2025 قال لك un spécialiste. هذا الموضوع زوين. Un spécialiste en éducation affirme. Il est impératif. هذا الامتحان اللي تلاه العيون تا هو خدمته مع التلاميذ مع موطح. Il est impératif que les parents s'impliquent ou interviennent positivement dans la vie scolaire de leurs enfants pour les motiver à s'intéresser davantage à leurs études et les préparer à réussir leur avenir. Partagez-vous ce point de vue? سمعتوا؟ قال لك un spécialiste en éducation affirme il est impératif que les parents s'impliquent, interviennent, خصهم يدخلوا positivement dans la vie scolaire de leurs enfants pour les motiver et à s'intéresser davantage à leurs études et les préparer à réussir leur avenir. Partagez-vous ce point de vue? Alors, sujet زوين. نمشيو لمراكش. مراكش هي عندها معروفة بالامتحانات ديال زوينين صراحة. Ce sont des gens qui travaillent. Alors, pour défendre leurs intérêts, obtenir un travail, échapper à une loi, certaines personnes n'hésitent pas parfois à évoquer leurs origines, rang, nom de famille, métier des parents. هذا موضوع زوين هذا صراحة. Alors, que pensez-vous du comportement de ces personnes? أنا ولد فلان. Alors, pour défendre leurs intérêts, obtenir un travail, échapper à une loi, certaines personnes n'hésitent pas parfois à évoquer leurs origines, rang, nom de famille, métier des parents. Que pensez-vous du comportement de ces personnes? Alors, تمشيو le sujet ديال كازا. Alors, كازا كانت la surprise. عطاهم donc كازا كانت la surprise صراحة. علاش؟ لأن عطاهم un texte tiré du dernier jour d'un condamné. واحد التكست معروف. Alors, معروف داك التكست وفيه الطاح. والغريب في الامر كاين واحد الامتحان اللي معاود كاع. كاين واحد الجهه عاودات امتحان. والله العظيم كاين جهه عاودات الامتحان ديال كازا 2010. Alors, قلنا certaines personnes pensent qu'il faut durcir les jugements et les peines pour réduire la délinquance et la criminalité. هذا هو موضوع معروف مزيان. Qu'en pensez-vous? Certaines personnes pensent qu'il faut durcir les jugements et les peines pour réduire la délinquance et la criminalité. Qu'en pensez-vous? Et rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Donc, هذا كازا. تحياتي للتلاميذ ديال كازا اللي هما رقم 1 في المتابعين ديالي. Alors, تمشيو لرباط. رباط شنو كان عندهم هذا العام؟ رباط كانت عندهم تا هما لو ديرنيي. تا هما عندهم لو ديرنيي وهما اللي عطاو واحد التكست معروف ديجا. Alors, comme le friage dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, les prisonniers rencontrent souvent des difficultés qui freinent leur réinsertion après leur libération. هذا تا هو موضوع زوين. Selon vous, quelles mesures la société doit-elle prendre pour garantir aux détenus un retour à la société? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Donc, حتى هذا الموضوع زوين في une réflexion sur la réinsertion des anciens détenus. تمشيو لبني ملال اللي هي الأكاديمية ديالنا حنا. أكاديمية ديال بني ملال خنيفة. قال لك dans notre société, certains parents s'opposent aux penchants et aux passions de leurs enfants. Pour les activités artistiques, théâtre,
musique, peinture ou sportive. Il les empêche de les pratiquer car il considère que seules les études sont importantes. Rédigez un texte structuré dans lequel vous exprimez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. هذا هو موضوع زوين صراحة. شمس الدين سي سا. هذه هي الخلاصة اللي غادي نخرجوا بها. تري بيان. دونك شمس الدين سبقنا وقال لنا فوالا قال لنا الملاحظة اللي غادي نوصلوا لها في الآخر. تمشيو للديرنيير اكزامان. دونك 12 اكاديمي 12 examens. ديال سوس ماسا. Certains affirment que les détenus prisonniers peuvent apprendre beaucoup de choses positives dans la prison. هذا الموضوع درناه. Alors, qu'en pensez-vous? Donc, أنا دائما تنسطر على هاد la question اللي تيهمني tout à l'heure. Donc, تفهمنا. Alors, on vient de voir tous les sujets de production écrite de l'année dernière. شنو هي الخلاصة اللي غادي نخرجوا بها؟ Alors, premièrement, vous aurez affaire à un texte argumentatif. للأسف كاين باقي بعض الناس يخدموا le sujet narratif وهذيك أنا بالنسبة ليا c'est une erreur et c'est une perte de temps. علاش أنا نضيع التلامذ ونبدا نخدم معاهم le texte narratif, le sujet narratif, alors que ils doivent bien sûr maîtriser la production écrite argumentative. Donc nous avons affaire à produire un texte argumentatif et exactement, précisément, كما قال شمس الدين, c'est un sujet d'opinion. Donc, شنو هو un sujet d'opinion? C'est un sujet dans lequel on vous demande votre point de vue. Donc, un sujet d'opinion, alors, donc, un sujet d'opinion est un sujet qui cherche à connaître votre opinion sur imma un comportement كيفاش un comportement بحال تنعقل واحد العام قالوا لنا certains jeunes adoptent des chiens de race. Qu'en pensez-vous? Donc هذا ماشي opinion, هذا comportement ولا إما une opinion ou bien un point de vue. Donc généralement la production écrite doit se baser sur un point de vue, sur une opinion et réagir. réagir, bonsoir. Alors, réagir. باش نعرفوا un sujet d'opinion. هي ديك la question posée. Alors, tu dis que pensez-vous? Êtes-vous de cet avis? Ou là, partagez-vous cette opinion? Partagez-vous cette opinion? Donc, là, le sujet d'opinion, il est clair à partir de la formulation. من خلال السؤال اللي مطروح تنعرف بأن هذا c'est un sujet d'opinion. Alors, ملي تنقولوا un sujet d'opinion, عندنا
deux attitudes différentes. Alors, deux attitudes différentes, soit je suis d'accord, soit je suis contre. إما تقدر تكون salut, تكون مؤيد أو معارض. Donc, soit vous êtes d'accord et donc vous approuvez, soit vous êtes contre. Alors, هادوك اللي d'accord, اش نسميهم؟ تنسميهم les partisans. هادوك اللي contre تنسميهم les détracteurs. Donc, vous pouvez être partisan ou détracteur selon votre opinion. Donc, personne ne doit discuter votre point de vue. ولكن, il faut le défendre. Salut, Nada. Alors, quand on a un sujet d'opinion, on doit absolument exprimer son point de vue et le défendre. Alors, dire tout simplement son point de vue sans le défendre, c'est pas un travail argumentatif. C'est clair. Donc, غنجيو دابا les plans. Donc, عندنا هنا إما partisan, إما détracteur. شنو هما les plans qui existent؟ أنا ما غادي ندوخكمش. واخا غادي نعطيكم les différents plans, ما غادي نقول لكمش خدموا بهم. Alors, quels sont les plans argumentatifs؟ نعرفوهم بعدا. عاد غادي نخدموا. Alors, les plans argumentatifs. شنو هما؟ كاين premièrement le plan thématique. هذا حنا عندنا ناضوا شي وحدين تيسميوه لو بلان سامبل. دونك شي وحدين تيسميوه بلان سامبل وحنا غادي نرجعوا ليه اون ديتاي تو سويت. الوغ كاين لو بلان دياليكتيك. دونك غادي نبين لكم اليوم لا ديفيرونس ما بين لو بلان سامبل و دياليكتيك. الوغ كاين لو بلان كونسيسيف. هاد لو بلان كونسيسيف تا هو تيطلع واعر في لا برودكسيون اكريت. شي هاد لو بلان كونسيسيف الا عرفتي ولا شديتيه تيعطي واحد صراحه تيعطي ان طرافاي اكسيلون. وعندنا بيان سور لو بلان اناليتيك. الوغ اللي بغا دونك اللي مزروب وبغا يعرفهم من دابا راه كاينين عندي في لاشين يوتيوب ديالي بروف دحماني soutien français. Ils sont bien expliqués. اللي ما مزربانش راه باقي غادي نرجع لهم بيان سور بروشينمون. دونك اليوم غادي نهضروا حنا على لو بلان تيماتيك ونهضروا على لو بلان دياليكتيك. واختار انت اللي بغيتي. Vous êtes libre de choisir le plan qui vous convient. Ou je rappelle que l'année dernière, j'ai fait des ateliers de production écrite où صراحة التلامذ استفدوا منهم بزاف. ماشي استفدوا مني أنا، استفدوا التلامذ من التلامذ. دونك الطريقة باش خدمنا العام اللي فات كانت رائعة واستفدوا من التلامذ بدليل أنهم جابوا الحمد لله نقاط مزيانة. دونك غادي نرجعوا دابا نجيو نوضحوا الامور كيفاش. دونك قلنا باش يكون عندنا اون اوبينيون اي اون مو دوموند مون بوين دو فيو. راه من حقي اما نكون بور ou contre. Donc, si je suis pour, je suis partisan. Si je suis contre, je suis détracteur. Wacha, mais comment répondre à la question?
Bien sûr, نقولوا la production écrite, نقولوا une stratégie. ماشي اجي وخدم، لا، خاص تكون عندك une stratégie كيفاش غتبني ديك l'argumentation. Alors هنا فين غادي نقول لكم شنو la différence ما بين le plan thématique ou le plan dialectique. Donc, imma, vous allez opter pour le plan thématique ou bien vous allez opter pour le plan dialectique. على حسابك انت. بالنسبة le plan thématique. غادي نديرو introduction. Donc لاحظ معايا مزيان. في l'introduction, je présente le sujet. Je présente la problématique. Ou la troisième, il m'a une question, là j'annonce le travail. Donc j'annonce le plan. C'est-à-dire le développement. L'introduction. Le développement, on a juste les stratégies. Alors, on a juste les stratégies. ولكن la deuxième أحسن من la première. Alors, اللي بسيطة نقدر نبدا بها في الأول، ولكن من بعد غادي نحيدوها. Alors نقدر نقول نبدا بيرسونيلمون. ونعطي الرأي ديالي ونشرحو. دونك في الديفلوبمون نقدر نبدا بالرأي ديالي ونشرحو، عاد ندوز لي زارغيمون. argument 1, argument 2, argument 3. Donc argument 3. باقي ما ساليتش. إلا بغيتي دير ان بون ترافاي، عرفتي شنو تدير؟ تعطي لارغيمون تيكون ملخص، ما يكونش طويل، فكرة، عاد غادي نشرحها، غنقول autrement dit. alors autrement dit غنقولها بطريقة أخرى، وهنا غنعطي إكزامبل. إلا كان غادي نقول argument 2 en d'autres termes. تبع معايا مزيان وغتشوف واحد الإنشاء كي تيطلع زوين. en d'autres termes. وهنا غادي نعطي إكزامبل. إلا كان هو حاولوا تعطيو دي زيكزامبل فاريي من لوفر وحتى من لا في كوتيديان ولا لا في بيرسونيل. دونك لاحظ معايا كي تيجي هنا اون ايفي ونعطي اكزامبل. هذا سي لو بروميي شيما. كاينه طريقه اخرى، شنو هي؟ ما تنقولش بيرسونيلمون. Alors, soit je vais souligner les avantages ou là les inconvénients. على حساب الموقف ديالي أنا. Donc, في développement, je vais présenter soit les avantages, soit les inconvénients. إلا كنت أنا ضد غادي je vais citer les inconvénients. عاد في الآخر هنا في développement في الكونكلوزيون فين غنعطي الرأي ديالي. هاد الطريقة هي زوينة. دونك ما تنعطيش الرأي ديالي في الديفلوبمون، je le donne في la conclusion. دونك اشنو خصني يكون في la conclusion؟ ضروري يكون un rappel du point de vue. Rappel de son point de vue. Si vous l'avez déjà donné, c'est bien. Si vous l'avez pas encore donné, c'est mieux. في la deuxième partie اش خص يكون؟ لاحظ معايا اش خص يكون؟ خص يكون إما une solution ولا une condition ولا une concession. هادو ثلاثة تطلعوا لا برودكسيون إكريت واعرة. دونك درنا دابا لو بلان تيماتيك راه ساهل، إما
je cite les avantages ou là je cite les arguments. يعني تنبقى غادي في نفس الاتجاه. C'est clair. Est-ce que vous avez des questions? شكون اللي عنده شي سؤال؟ Est-ce que c'est clair? ما قلتو والو، واش كاين ولا نعستو؟ Est-ce que c'est clair? هاد لو بلان تيماتيك هو السهل، هو باش تقدروا نبداو كاع في الاول. يعني اي تلميذ ممكن يبدا بهاد لو بلان. سي على بورتي دو تو الموند. وكيما قلت لكم بديتي في الاول، حنا دابا يلاه في البدايه بغيت تبدا بيرسونيلمون ولا امون افي ماشي مشكل، ولكن من بعد لان العام اللي فات ملي قرب الجهوي درناها الطريقه الثانيه. علاش؟ لان التلاميذ صافي تمكنوا من لا برودكسيون اكريت ولا قادرين باش يلعبوا بها كيف بغاو. دونك ممكن تكتب لي في الاول ما غادي نحاسبكش، ما غادي نكونش معاك قاصح، ولكن ابري اون دوا شونجي دو استراتيجي. اجي نشوفوا دابا لو بلان دياليكتيك. واش عرفتوا بعدا منين جات دياليكتيك؟ خاصك تعرفوا بان لو بلان دياليكتيك سي ان بلان اكاديميك. C'est un plan académique. هو داك لو بلان كون تروف ان فيلوزوفي. غالبا اساتذه ديال اللغه ديال الفلسفه تيخدم معكم واحد المنهجيه، هذيك هي المنهجيه الفلسفيه. Ça veut dire je ne donne pas mon point de vue. إلا كان هنا je donne mon point de vue، هنا je construis mon point de vue. Alors, je construis mon point de vue. بالعربية ما تنعطيش رأي ديالي تنبنيه. دونك تنعطيش رأي ديالي تنبنيه. Alors, regardez. Pour l'introduction, pas de problème. Donc, pour l'introduction, pas de problème. تقريبا نفس المنهجية. La première, je dois définir le sujet. Pour la deuxième phrase, je dois annoncer la problématique. Je dis la problématique. Donc, vous allez annoncer les deux attitudes en présence. Ou pour la troisième, vous allez poser la question. Mais les questions qu'on peut mettre ici. في الانترودكسيون غادي من بعد غادي نقول لكم بالضبط اش غديروا في الانترودكسيون، اش غديروا في الديفلوبمون، اش غديروا في لا كونكلوزيون. الوغ في كاين الاختلاف، كاين في لو ديفلوبمون. الوغ لو ديفلوبمون تيكون شويه طويل على لو بلان تيماتيك. نعطيكم ان اكزومبل، تنقولوا مثلا سو سوجي ديفيز، هذا مثال ماشي قلت لكم نحفظوها، ديفيز les opinions en deux. Alors, en deux clans. Alors, en deux clans. En deux clans. Alors, des partisans et des détracteurs. Alors, des partisans et des détracteurs. On pour les premiers. Ce qu'on a, on va les premiers, on va les partisans. Alors, je définis leur attitude. Les partisans. Donc, je présente le point de vue, je présente le premier argument, le deuxième argument, le troisième argument. Où il y a les exemples. Alors, هذه la thèse. غادي نمشيو دابا l'antithèse. غنقولوا مثلا toutefois ou là, mais, ou là, à contrario, là, nonobstant. Alors, Angolo pour les deuxièmes, ou là, pour les seconds. Je présente, ce qu'on a, on va les seconds, on va les détracteurs. Je présente le point de vue des détracteurs, et je définis leur attitude. La même chose, je vais donner le premier, le deuxième, le troisième argument. من بعد غادي نشوفوا هاد لي كونيكتور بحال d'abord, ensuite, enfin, من بعد. Alors, في la troisième partie, هنا فين غتعطي الرأي ديالك. تقول à mon avis, vous allez
donnez votre point de vue appuyé par un ou deux arguments. Voilà ça. Il y a des arguments forts que vous avez conservés pour vous-même. أي واحد القضية كاين جوج ديال الآراء وبجوجهم صحاح. Soit غاديو le point de vue في développement, à la fin du développement وهنا غادير une conclusion. في la conclusion غتقول لنا اشنو هي الخلاصة اللي وصلتي ليها من خلال هاد la réflexion sur le sujet. Sinon بغيتي دير هاد le point de vue personnel ديرو في la conclusion, ça marche. Donc هذا هو le plan dialectique. Donc ها le plan simple, ها le plan dialectique. تقريبا عطيتكم انا ان شيما ولكن غادي ندوزو لداكشي بيان سور بالتطبيق ديالنا. vous êtes d'accord؟ واخا الا كنتم متفقين غنمشيو لان سوجي. دونك سوجي غادي نمشيو دابا لابليكاسيون. ملي تعطاني ان سوجي بحال هذا غنقراو بعدا. Est-ce que quelqu'un peut lire le sujet? خلينا نسمعوا شي أصوات أخرين. Est-ce que quelqu'un peut lire le sujet? Je peux lire. Oui, allez. Entraînement à la production écrite, sujet. De plus en plus de jeunes passent beaucoup de temps, parfois plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux. À ton avis, est-ce que c'est une bonne chose ou un danger pour eux? Voilà, est-ce une bonne chose ou un danger pour eux? Donc là, on nous demande notre point de vue sur quoi? Je crois que la question, elle est claire. On nous demande notre point de vue sur quoi? On nous demande notre point de vue sur quoi? Sur le comportement des jeunes. Hein? Alors, on nous demande notre point de vue sur la conduite ou le comportement des jeunes vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, vis-à-vis des réseaux sociaux. واخا تعطاني الموضوع فهمته مزيان. Quelle est la première étape à faire? Quelle est la première étape que je dois faire? Choisir le plan. Alors, j'ai choisi le plan en fonction de quoi? لا ما عمرك تمشي l'introduction هي الأولى خطأ. Si l'introduction, la conclusion, هما الآخرين. C'est la dernière chose à laquelle je dois penser. Quelle est la première chose à laquelle on doit penser pour la production écrite? Quelle est la première chose? T'as un sujet de production écrite. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai compris ce qu'on me demande. Je dois faire quoi? Ouais, je me donne les mots-clés. فهمت كل شيء. Alors, est-ce qu'on va attaquer directement le développement? Est-ce qu'on peut construire une maison sans quoi? On ne peut pas construire une maison sans quoi? Sans plan. Sans plan. Le plan. Voilà, le plan. Alors, le choix de le plan vient de quoi? Là, l'introduction avec. Là. Alors, le plan, comment est-ce que je conçois un plan? Comment est-ce que je conçois un plan? La question. À partir de la question, oui, mais il y a un autre critère. Salut Maria. Qu'est-ce qui doit m'aider à choisir mon plan? وانا قلت لكم دابا. Alors, j'ai les mots-clés, je comprends tout. Qu'est-ce que je dois faire?
Ah, très très bien. لا تحزن إن الله معنا عطاتنا la réponse. خصني je dois définir mon attitude. أول حاجة خصني نحدد الموقف ديالي. Est-ce que je suis d'accord ou là je suis contre? C'est clair. À partir de quoi? Je dois définir mon attitude à partir de quoi? À partir de la question. À partir de mon point de vue. Mieux que ça. Alors, on définit son plan à partir de son point de vue, mais aussi des connaissances que vous avez sur le sujet. Alors, il a رجعنا لداك الشيء ديال قبيله. قلنا كاين les partisans ou كاين les détracteurs. Alors, sur quel type d'argument se basent les partisans? Sur quel type d'argument se basent les partisans? Ouais. Sur quel type d'argument se basent les partisans au Bénin? Les pour. C'est Les pour. sur quel Positif. Yani, les Avantages. avantages. Les partisans soulignent les avantages. Les détracteurs, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent les inconvénients. Et وانا عندي واحد السيجي وما عنديش فيه كاع les inconvénients. ما عرفت ما نقول في les inconvénients. Je suis obligé de faire un travail en soulignant tout simplement les avantages. Donc, qu'est-ce qui définit le plan? Deux choses. Un, votre opinion. Deux, la compréhension, la connaissance du sujet. Si, par exemple, j'ai peu d'arguments, je peux travailler avec le plan thématique. Ou si j'ai beaucoup d'arguments, dès les partisans, dès les détracteurs, il vaut mieux me lancer dans le plan dialectique. Est-ce que vous avez compris? Donc, le plan dialectique, ça demande une connaissance, une meilleure connaissance le sujet. Le sujet. C'est clair. Donc, regardez, là. Ce sujet parle des réseaux sociaux. Et nous sommes en présence de deux attitudes. Lesquelles? Quelles sont les deux attitudes? Les pour et les contre. Alors, l'Oulingalina, une bonne chose. Les deuxièmes, Galina, un danger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les arguments des partisans de quoi? Les arguments des partisans de quoi? De réseaux sociaux. Donc, à nous les partisans. Et là, je vais faire les arguments de qui? Les arguments de qui? Personne. Voilà, je parle tout seul, comme un fou. Les arguments de qui? Détracteur. Voilà, retenez ces deux mots, ils sont très importants. Alors, les partisans. arguments des détracteurs. Des partisans. Partisans, détracteurs. Alors, de ces raisons. Est-ce que vous avez compris? L'artiste, comme un exemple. Un exemple, les filles, mais باش نتوما تخدموا عليه. Alors, oralement, les arguments des partisans des réseaux sociaux. Quels sont les avantages? On va les faire oralement. Alors, quels sont les avantages des réseaux sociaux pour les jeunes? Oralement. Détruire la mémoire. هذا avantage هذا.
لا ده inconvénient نديرها les avantages. واخا شنو هي افونتاج بالعربيه؟ افونتاج بالعربيه عفاك. يا شنو من الفوائد تاعو السد رانا نصحاب فوالا قلتي لي الفوائد ولا المزايا؟ فوالا الفوائد او المزايا. الوغ كيل سون لي زافونتاج دي ريزو سوسيو؟ فين كاينين دابا حنا؟ فين facilite la كاينين دابا حنا؟ communication. حنا في تيك Facilite توك. la لايف. بارتيزان. الوغ حنا des facilite partisans. la communication avec les proches. Voilà, donc effectivement, c'est un moyen de communication efficace parce qu'on peut monsieur, voir et entendre la personne. بحال WhatsApp, بحال اسمو. Donc تقريبا tous les réseaux sociaux facilitent la communication. ها واحد. Les gens les réseaux bénéficient sociaux, de ces plateformes. J'ai pas entendu. On peut, On Les peut. on gens peut bénéficient de apprendre, ces on peut plateformes. apprendre à l'aide. Ouais, on peut prendre quoi? Oui, Bug nous dit réduire aussi la distance, c'est vrai. monsieur, les Les réseaux langues sociaux nous aident à à, partir les leçons Voilà, en très très ligne. bien. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux aident les jeunes dans leurs études. Bien sûr, à savoir ce qui déroule dans la ils vie. complètent le rôle de l'école, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait correct. Quoi encore? Ce qui déroule dans la vie. Ouais, ce qui se déroule dans la vie. Ouais, ils nous aident à faciliter notre formation. Ouais. Trouver des opportunités de travail. Facilite ou bien permettre de trouver aisément, facilement des opportunités de travail. Apprendre d'autres langues, là aussi c'est bien. Quoi encore? حنا محتاجين 3 arguments. بارك علينا. نمشيو دابا les détracteurs. Alors, les détracteurs. تفويغ لا Les ميموار. réseaux sociaux peuvent provoquer Quels des sont les maladies dangers? psychiques. Donc, هنا غنهضروا على ماشي على les inconvénients. Les inconvénients ou les méfaits ou les dangers. Voilà. Peut Très bien. entraîner Aya, Elle peut Aya Tman, قالت لينا perdre le gaspillage de temps, c'est vrai. elle peut, يعني بعض المرات تدخل elle peut باش compromettre. s'il vous plaît بلاتي. alors بعض المرات تدخل باش تطلع على شي دي ميساج ولا شي حاجه تتصدق جالس 3 السوايع ولا 4 السوايع. Effectivement, il y a un énorme gaspillage de temps. زيد quoi encore? des Elle maladies peut psychiques. compromettre Voilà. les yeux. Voilà. Voilà. Donc, les réseaux sociaux incitent à l'isolement et causent des problèmes psychiques comme quoi? Attends, les problèmes psychiques qui... Comme la dépression. Voilà, la dépression, l'anxiété. Ouais, c'est vrai. Quoi encore? Voilà. Elle alors, peut compromettre les yeux. Alors, عفاك واحد الدري يونس الغربي قال لنا l'utilisation massive nuit à la santé des internautes. Bien sûr, elle nuit à la santé. Voilà, parmi les problèmes, عندنا le problème ديال l'autisme, التوحد. بالنسبة les petits enfants, c'est déconseillé de laisser les petits enfants entrer dans les réseaux sociaux. Problème de collage, oui. Donc, on peut être victime de cyberharcèlement, c'est vrai. Bug Falou nous a dit les collages, oui, c'est vrai. On peut avoir des problèmes avec... ça peut nuire à notre réputation. Alors, les fausses informations, c'est vrai. Oui, très très bien. La tahzan inna Allah ma'ana, il a donné un très bon argument. Les réseaux sociaux incitent à la paresse. À la paresse. تيولي الإنسان كسول ما تيفيه ما يتحرك. Ouais, il incite à la paresse. Très très bien. Alors, nuisent au principe. Là aussi, bien sûr, il y a des choses qu'on peut voir dans les réseaux sociaux qui peuvent nuire
à nos principes. Quoi encore? Très très bien, vous avez bien participé. Je suis fier de vous. On peut être Il victime peut, d'escroquerie. Ouais, il peut, l'escroquerie. il peut donner des nouvelles fautes. Des nouvelles. Fautes. Fausses. Voilà, ouais, les informations erronées. Ouais, c'est vrai. Combien? Monsieur, Alors, il y a euh, beaucoup d'informations dangereuses sur les réseaux sociaux et malheureusement, Comme, un à titre grand d'ex- nombre de à personnes. titre d'exemple, comme une mort d'approche. Ouais. Alors, je crois que la majorité des gens tombent victimes de certains influenceurs qui répondent des choses très très mauvaises. Moi, attentif, voilà, très très bien. Donc, les réseaux sociaux entraînent ce qu'on appelle la paresse cérébrale. La paresse cérébrale. Je dirais de la paresse cérébrale, c'est que l'élève ou l'étudiant ne peut pas travailler longtemps. Donc, la majorité des jeunes aujourd'hui n'ont pas ce souffle d'apprendre. Alors, il y a les codages, il y a la falsification. Très, très bien, vous avez raison. Quoi encore? monsieur, il y a dans des réseaux sociaux des arnaqueurs qui sont Voilà, un risque pour les enfants. voilà. Alors, la séance est terminée, mais n'est pas terminée. Voilà ce que vous allez faire. هاد الساعة اللي بقات لنا, vous allez rédiger une production écrite sur ce sujet et vous allez me l'envoyer sur WhatsApp pour les collecter et les corriger. C'est clair? Alors, faites comme si vous êtes en classe. Ne trichez pas. Faites un travail personnel. Vous allez faire ce sujet et vous allez me l'envoyer au numéro suivant. Donc, je vais faire une séance où je vais corriger tous ces travaux-là. Voilà. Tous ces travaux-là. Donc, notez ce numéro. Vous allez écrire la production écrite de A à Z. Vous allez me l'envoyer avec votre nom à la fin. Le nom à la fin du travail. C'est clair? J'ai pas entendu. Est-ce que le message a été bien reçu? Oui. Je n'ai pas entendu, voilà. Est-ce que le message a été reçu 5 sur 5? Oui. Voilà. Donc, je vais fermer le live, mais je vais attendre vos travaux sur WhatsApp. Et n'oubliez pas, à 10 heures, il y a un live, c'est pas un live, une vidéo très intéressante sur YouTube. Donc, à 10 heures, je vais diffuser une première. Donc, c'est un live très intéressant sur la boîte à merveilles. Ça va vous permettre de garder les informations les plus importantes sur la boîte à merveilles. De manière, donc c'est un quiz. Un quiz que vous pouvez faire vous-même à 10 heures. Donc, le temps de terminer la production écrite et de me l'envoyer, vous allez passer sur là. L'année dernière, j'ai fait ce qu'on appelle un atelier d'écriture. Et ce sont les élèves qui écrivent. Je suis contre une production écrite modèle. Les élèves écrivent. Alors, je vais vous dire l'astuce la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, comme je fais cette méthode-là. C'est clair? Donc, pour moi, séance terminée, mais pour vous, ce n'est pas terminé. Vous restez donc devant votre téléphone et vous commencez à rédiger une production écrite à partir de tout ce qui a été dit. À partir du plan, vous allez choisir un plan
et à partir des arguments que vous avez trouvés vous-même. Voilà, je vous quitte. On peut se rencontrer d'ici 1 heure, mais sur YouTube. Ciao.